हाय ऑल फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छे आपण मैंने भल अच्छा ना प्रभु जगन्नाथ समस्त को भलरे खुशी रखते समस्त दिन बहुत बढ़िया से कटू किसी दिन है ब्लॉग स्टार्ट करनी आज ब्लॉग टे स्टार्ट करछि आपण मैंने तो सकाळु सकाळु देखिले जेमती जूस होउछि हमरो बीट गाजर कलरा अँला आ कौन पड़ी कंचा हलदी ये सब आम डेली जूस हुए आपण मान सहित मुझे सेयार करी जूसटा डेली पीती सी मुझे पीनी कि थरटे ट्राए करी मत कि भल लगे कि देहपाई बहुत बढ़िया आपण मैंने भी सेमती जूस करके पीयंतु टिके सिना कष्ट कि देहपाई बहुत बढ़िया जाऊँचे रोषे करी जो ब्लॉग स्टार्ट करवा कथा से आज ब्लॉग टी स्टार्ट करची आम मैंने तो सकाळु सकाळु ये आम चाकरी ना किचेन ने किचेन आज ब्लॉग टी स्टार्ट करची केमती कौन आपण मान सहित कटुची आपण मैंने तो देखिपारे आशा करूँ आज ब्लॉगटी आपको भल लगे ढेर सारा भल पाइबा देवे प्लीज लाइक टे करदे जो मैंने नुआ देखते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे सब्सक्राइब कला साइड बेल आइकन आसे निश्चित दबाईदेवे जिते मुझे वीडियो पकेबी सर्वप्रथम आपने देखिपारे जिते पकेबी आपने देखिए यहाँ ना ऑनलाइन रू आनी चिरीगला यहाँ ऑनलाइन मारिले बारंबार आर कभरटा आसुनी युवाक तो भल अच्छी पूरा भल कि कभरटा नदेले भल लगे यही आम भाइराल होती भिडियो यहाँ चिरीगला जमा भल लगुनि अड देखा ऑनलाइन में केते थर मारिले कि आसुनी हो आ गपीबी चलतु रोषे करवा सकाल पनीपरिया आसाला ग्रोसरी आसाला पनीपरिया ये सजाड़ देती देखो आलूटा ये रखीदे यही फ्रिजटार आलू रखापी सुविधा थी कितु यहाँ तो रखा होनी ये सुविधा ना ये पियाज रसुण ये थोदे यहाँ चाउल फुल अच्छी पियाज रसुण ये थुआई परिवा तो एमती फ्रिज सब सजाड़ी रखीदे कि जगह है एमती सब रखाई रोषे कर सारे आप सहित कथा हो हाय सांग मैंने रोषे करने पलि आसली मो फेवरेट कखार फूल को भाजुची बैगण को भी गोल गोल करके काटिकी रखी शाग भी भाजी सारे आज है संक्रांति समस्त को हापी संक्रांति राति पाइले हम होली होलीर रंगरे समस्त रंगे हे समस्त को हापी होली होलीर अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना मो तरफ मो परिवार तरफ मो चैनल तरफ आपण मानकू काली होली तो बहुत सुंदर वीडियो गोटे आमर आसो आपण मैंने देखिपारे 9:10 रे काली मु पकेबी सकाळ 9:10 रे देखी आपण मैंने जी होली खेलिबा हाँ सांग मैंने होली देखिकी खेलिबे केवल अबीर रे ही होली खेलिबे सांग मैंने खाइबा पीबा सब सरीगला बासन फासन माजिदेली गैस को एतिकी क्लीन करिछि भातटा अच्छी पखाळिनी पखाड़ी ये दहीटा बाहर रखीदे कहीं फ्रिज रे रखला बेलू जमारू खटा होनी दही भल लगुनि खायापी चलतु जी ग्रोसरी सजाड़ा आज ग्रोसरी सब कौन कौन आसी तो देखनी किंतु मो मन पसंदर ग्रोसरी आसी मुझे ऊपर देखी कौन कौन मन पसंदर ग्रोसरी आसी चलतु सजाड़ा सजाड़ी करके रखीदे एमती ही आज दिनटी मोर था देखूँ बाहर केते जोर खरा टाइम हो गला 3टा हो गला बहुत जोर खरा प्रबल जोरे खरा है गरम हैनी माने भुवनेश्वर गरम से ना जमा भल लगुनि एठी ना कई क्या सहित मिसती मत कि एका जमा पसंद जिते मिसिकी गहली होगी रही मत भल किंतु मु तो मोर वीडियो को बाछि नहीं आपण मान सहित मो कथा आपण मान तो हेले मोर सबुठ बहुत बड़ सांग आबु किछि चलतु सजाड़ा बेसी गपीबिनी गपिले लंग हो वीडियो से 8 ରୁ 10 मिनट भितर ही देवी आपण माने देखिबे एटा अमूल ये गुड नाइट मशा मान को दिया हे मर्डर करा मशा मान चीनी ये हरड़ डाली मुग डाली भल लगे ना खाइए ये 2टा तड़का सोयाबीन जीरा 2टा ये सॉरी सुजी 5 केजी मसला ये सिमेई यहाँ कॉर्नफ्लोर पाउडर मु यही क्रीम यही पाउडर आउ साबुन ही यूज करे ये तो डेटॉल साबुन ये सागु खरा दिन आसला मत सागु भिजे खायापी बहुत पसंद
ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଏଇଆକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଖାଏ। ତ ଇଏ ତ ହେଲା ଚୁଡ଼ା, ଇଏ ହେଲା ଇପି। ମୋତେ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜମା ଖାଏ ନା, ଖାଏ କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ହେଲା ସର୍ଫ, ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି ସବୁ ସଫା ହେବ। ଇଏ ତ ହେଲା ତେଲ, ଏଇଟା ହେଲା ସୋୟାବିନ୍ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ଜିରା ଆଉ ମସଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟା ମସଲା 4ଟା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବୁଠୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ଆସେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍। ଆଉ ତାହେଲେ ତାକୁ କେବେ ସଜାଡ଼ିବା, ଏଇଥିରେ ରଖୁଥିଲି, ଏଥିରେ ଆଉ ଜାଗା ହେଉନି। କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ବେସନ ଆଗରୁ ଆସିକି ଥିଲା, ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା। ଏଥିରେ 2ଟା ମିକ୍ସଚର ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ଜାଗା ହେଉନି। ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିଟେ ଆଣିକି ସେଇଥିରେ ହିଁ ରଖିବି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର, ଏସବୁ ଆଗରୁ ଅଛି। ଏ 2ଟା ହେଲା ମିକ୍ସଚର, ଏଥିରେ ବି ମସଲା ଏଇଠି କେତେ ଅଛି ରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଜାଗା ହେବନି, ବାଲ୍ଟିରେ ଯାଉଛି ଆଣିକି ଆକୁ ସବୁ ଯେତିକି ମାନେ ଦରକାର ସେତିକି ରଖି ବାକି ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଦେବି। ସୁଜିଟା ନା ମୁଁ ଜମା ବାହାରେ ରଖେନା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ବାହାରେ ରଖେନା। ସୁଜି 2ଟା ଖୋଲିକି ଡବାରେ ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ବହୁତ ଦିନ ରହୁଛି, 6-7 ମାସ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ମାନେ ସରିଯିବ ଶୀଘ୍ର, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ସୁଜି, ବୁଟ, ମଟର, ଯେଉଁ ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଆ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲେ ବହୁତ ଦିନ ରହୁଛି। ମଟର ନା ତ ନା ଅମୁଲ ତ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଆଉ ସଜାଡ଼ିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ନା ଜମା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼େନି, ତାକୁ ହାତରେ ସର୍ଫ ପକେଇ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କରିସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି ଘର, ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ମାନେ 2 ଥର ପୋଛିଲି, ଥରେ ସର୍ଫ ଆଉ 4 କ୍ଲିନର୍ ପକେଇ ପୋଛିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପୋଛିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍, ପୁରା ଚିକଚିକି ମାରୁଛି ଘର। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିଥିଲା ନା, ସବୁ ସର୍ଫ ପକେଇକି, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଠି ଟିକେ ଦାଗ ଥିଲା ତାକୁ ପୋଛିଲି ଆଗ କପଡ଼ାରେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୋଛିଲି ବାଡ଼ିରେ। ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ପୁରା ଘର ଫର ପୋଛିକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଚା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚା ପିଇବିନି। ଦେଖିବା, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନ ପିଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ। ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ କହିଛି, ଗୁପଚୁପ୍ ଏଇନା ଆସିବ। ଆସିଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ତ ଗୁପଚୁପ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବାହାର ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ଯାକ ସିଲେଇର ସବୁ ମାନେ ଟୁକୁଡ଼ା, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ତିକ ରଖି ଛୋଟ ପିସ୍ ତିକ ଫୋପାଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି ଘରଟା ପୋଛିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନହେଲେ ଯାଉଛି ଟିକେ କଫି କରିକି ପିଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଏକପଟିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ପୁରା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସୁଛି। ଚାଲ କଫି ଟିକେ କରିକି ପିଇବି, ନହେଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କେହି ନାହାନ୍ତି ଉପରେ, ମୁଁ ଏକା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ପୁରା ବାହାର କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ୱାଓ, ଗୁପଚୁପ୍କୁ ତ ଯେମିତି ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଲିଣି ନା, ଆଉ ଜମା ଡେରି ନ କରିକି ଫଟାଫଟ ଖାଇବି ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କାହିଁ ହସୁଛି କି, ଜଣକୁ ବାଡ଼େଇକି ଆସିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ହସ ଲାଗୁଛି। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମେଇ ବସେଇଛି। ମାନେ କ୍ଷୀର ଥିଲା ତ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ସିମେଇ କରିଦେବା। ସିମେଇ ଭଲ, ମୋତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଉ
ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ ଏମିତି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିବେ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସିମେଇ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି।